ସାଙ୍ଗେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ ब्लड है हेटा नहीं पड़ले माने रक्ति फुटी खाने मेन जिनिसटा सेटा है बोले ये इटा बनुची इटा का थिरे बनुची माने इटा बनुची आपनकर पुटारे बनुची तापरे कलजा दोछन फपस दोछन ब्लड दोछन माने याडू बलांगीर आड़ू आसला बेले पाटनागढ़ रोड रे खड्डा तालरे मेछा दुकान रे मिलसी पुटा आसुन से पुटा देखमा काଣା है से पुटा की पुटा रे का काଣା रहउची मूड आ गोड़ मूड गोड़ से हफ्सा मूड गोड़ सेट जेते मासे सब बेले एटा सब याडे चूल्ही बसी जे पूरा काठर चूल्ही रे ही पुटा रंधा होउची इला कसा होउची क्या प्याज यादे जन प्याज एई चीटा रंधा बा यार पूरा बढ़िया से सफा आया पूरा साफ क्लीन केते टका देसो इटा पुटा एटा किलो 500 आया किलो 500 हां रानलाटा भी 500 और एटा कोंचाटा भी 500 टका बोले याद इटा पकाबो हां याद एटा पड़वा जा एटा सब जीरा मसाला एटा पड़ला न आपण आपण इनो रा नागे नहीं आया हम केरमेली रो इनके आइसन पुटा लगी हां पुटा भजा खावा लगी आई आपण केते दिन आछन इनके बहुत दिन माने दुकान खुल्ला दिन आउ छ आई भल लागसे इनोटा बोले आपण इरा घर के निकर पार्सल जीवे कि इनो खाइबे केन हां इनो टिके खासो घर के भी पार्सल ले गिर जासो आपण आगे केरमेली आपण भी पुटा ने वाले हाँ पुटा भजा नहीं करी हमको बहुत बढ़िया लगसे बोले इटा भाते खासन भी नहीं हमें एंता एक्स्ट्रा भी खासो माने एकला दोना रे भी टिफिन लेखन भी खासन हाँ घर के नहीं करी बात नहीं करी हमको बहुत बढ़िया लगसे सेठी हमें इनके आवर का बहुत भल लगसे बोले यादे वेटिंग भी चली जाइबो जेटा कि मुहे बनाबो यादे चली जे प्रोसेस चली से दादा साडे बनौ छ वेटिंग रे अछन बहुत लोग तीनो पुटा रेडी हेले न खाइ बोलथि तो पुटा पड़ी ना मसला आइटम कांगड़ा पड़ ये केते घंटा लागबा आधा घंटा लगे एदा नून पल्ला और जेंटा मसला जेंटा अछि पड़बा और जेंटा मोटा नेता रहा से ही हिसाब रंधा हबा पेपर बार के कागज के बार पुटा मिर्चा पूरा ठीक है रूप रखना कले भी भल ना लगे ना चूली वाला बहुत बड़ बड़ चूली वाला अच्छे जेन कि फेमस है बाटे जिते लोग भी एनएच रे जाऊ तो पुटा खाऊ बोले डेली रा कितने बनी जाऊ पुटा 8टा 10टा तक बनी जासी 8टा 10टा छेली रो बहुत डिमांड होची बहुत डिमांड होची आपण भी पुटा भजा ले अटकी जन गाय मालिक आपण को नाट आ गया टिकसन सान बोले केते बरस हला खुलले न मोटा 50 वर्ष हला 50 बरस हला न पुटा आ मटन काटी 50 वर्ष सुधा बोले इनो माने सकाल बेली ही खाली कुनु जन पार्सल हाँ सकाल बेले 12 बजे बन 12 बजे बन बोले धीरे धीरे पुटा भजा ले केना फेमस हो गेले काना भाई जनता हाथ लागू दिन के बनै दिबे एंता पुटा भल लागि लोग सब दिन ना ये सब दिन हां यही नो माने थोड़े खाइला वाला से आप थोड़े नहीं झुके ना नहीं झुके जनता आले भी से नहीं करी जीवा नवानो याडू गला माने से धरि करी जीवा हां जे नॉनवेज लवर है से बाध्य है से नवाले
କୁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ସେଟା ସଫା କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି ବୋଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହଦିରସନ୍ नहीं आज्ञा କରି ନାଇଁ ପାରନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣ ଭଲସେ ସଫା କରି यहाँ तकले तो ହଁ ସଫା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ पिटा बेल नहीं लगे आज्ञा କାଣା କାଣା खाली पुटा भलिया शिकार पछे छोने रहबा एटा उगल हबार बिल लागसी ସେଟା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି सब कस्टमर वेट कर ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ସବୁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ୱେଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମେଛା ହିଁ ତାଉ ଏ ओय जे देखले जे देखले मैसा दुकान को जी এটা মেলছা দোকান নেছি मैसा दुकान ଆଚ୍ଛା ଦେଖା मैसा बोले सब आज्ञा जी ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗବା এটা 15 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ନାଇଁ ତାର ଉପରେ ଆଉ କାଣା ଦେବ କି ନାଇଁ ରଗଦା ଜେଗୁରୁ ଦୁଟା ହେନି ମିଶବା ଯେ ଗୁରୁ ମସଲା ଜୟଗୁରୁ ମସଲା बड़ो लगी गई है मैंने तो सुखला जा कोशिश ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲା କେତେବେଳେ ବନେଇ ସାରିଲେ ଶହେ କେଁ ଏଟା ହାଁ 50 ଟଙ୍କା କେଁ ଏଟା ଦେଖିକରି ଦେଶ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ କାଣା କେନ୍ତା ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଟେଷ୍ଟଟା ଆଗରୁ ତ ପୁଟା ଖାଇଥିବ ହଁ ପୁଟାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାଣା ସବୁ ବେଶୀ ଭଲ କିଛି- କାଣା ଲାଗୁଛି ପୁଟାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ସଫାସଫି କରି ବଢ଼ିଆ କରି ବନେଇଛନ୍ ମସଲା ଫସଲା ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ ଏଠି କାଣା ସଫାଟା ମେନ୍ ରହିଛି ନା ପୁଟାରେ ହଁ ହଁ ବୋଲେ ବହୁତ ସଫା tasty ଯଦି ହେଇଛି। ଭଲସେ ରହିଲା ବୋଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହିଁ ହଁ, ଆଇବ। ହଁ। ତାଙ୍କର ରନ୍ଧାରେ ବି ତ ଦେଖୁଛ ଆଉ ପୁରା ମେ ବି ଇନ authentic ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ବନେଇ ଆସୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଇନ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବାର ବାର ତମେ ଆଗରୁ ବି ଆସିଛ ଆଗରୁ ବି ହେଇଛନ୍ ଆଉ ତାପରେ କାଠର ଚୁଲି ହିସାବରେ ଯେନ୍ତା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଆମେ ଏବେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ ହେଲେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଆସୁଛି ଯେନ୍ ରଖତ ପକାଲେ ହେଟା କାଣା ମାନେ ହେଟା ବ୍ଲଡ଼ ହେଟା ନେଇ ପଡ଼ଲେ ମାନେ ରକ୍ତି ଫୁଟି ଏକା ନେଇ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ସେଟା ବୋଲେ ଇ ଯେନ୍ ଇଟା ବନୁଛି ଇଟା କାଁ କାଁ ଥିରେ ବନୁଛୁ ମାନେ ଏଇଟା ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁଟାରେ ବନୁଛି ତାପରେ କଲଜା ଦଉଛନ୍ ଫପସ୍ ଦଉଛନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଦଉଛନ୍ ମାନେ ସବୁଥିର ଯେନ୍ ମିକ୍ସିଂରେ ଇଟା ବନୁଛି ବନୁଛି। ଲେକିନ୍ ମଟନଟା ଅଲଗା ଏ ମଟନ୍ ଅଲଗା ମଟନଟା ମାଂସ ଏଟା ମାଂସ ଆଉ ଇଟା ପୁଟା ବୋଲେ କାଣା ତାର ଯେନ୍ ଭିତର ହଁ ଚର୍ବି ଭିତର ଚର୍ବି ଅଛି ପୁଟା ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଯେନ୍ ଅଂଶମାନେ ଥିସି। ବନୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ